हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने ऑन एयर हुआ हूँ और आज मैं आप लोगों को एक फैमिली सूट के मुतालिक एक सही बात बताऊँ कि जब एक लेडी खुला के लिए कोर्ट से अप्रोच करती है, कोर्ट में आती है और उसको खुला चाहिए, तो अगर उसका कोई बेटा या बेटी भी उसकी कस्टडी में है तो ज़ाहिर है कि उस बच्चे के ख़र्चे के लिए भी वो परेशान होगी और वो बच्चे का ख़र्चा भी जो है ना उसको चाहिए होगा। तीसरा ये कि जो जहेज़ जो उसके शोहर के घर में है उसको वो भी चाहिए होगा। तो इसके लिए जो है ना एक ही सूट करना पड़ता है और ये नहीं है कि ये जो है ना 3 अलग अलग जो है ना सूट फाइल करने पड़ेंगे। इसके लिए एक ही केस करना पड़ेगा। पहला तो ये है कि उसमें खुला ग्रांट होगी, क्योंकि अगर वो लेडी अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती और अलहदगी चाहती है तो पहला उसका खुला का जो है ना केस डिज़ोल्व होगा। उसके बाद फिर जो दूसरे मैटर या दूसरा बच्चे के ख़र्चे का और जहेज़ का मामला है वो भी डिसाइड होगा, लेकिन वो बात की कहानी है। तो पहले जब केस फाइल होता है खुला का तो उसमें ये इशू उठता है कि आया ये जो लेडी है ये किस वजह से या क्या रीज़न है जो इन दोनों मियाँ बीवी या कपल के दरमियान जो है ना रंजिश का बायस बन रहा है और इन दोनों के दरमियान ये जो है ना क्या ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से ये लेडी जो है ना ये खुला मांग रही है। तो बाकायदा जो खुला का दावा दाखिल होता है उस चीज़ में ये चीज़ जो है ना मेंशन होती है, रीज़न जो वजह है वो जो है ना इस प्लेंट में जो है ना दर्ज होती है कि वो लेडी कहती है कि मुझे मेंटेन नहीं कर रहा सही तरीके से, मुझे ख़र्चा नहीं दे रहा और ना इस बच्चे का ख़र्चा दे रहा है, या वो किसी मुजरिमाना फ़ेल में या किसी और ऐसे गैर कानूनी गैर अखलाकी काम में मुलव्वस है जो उसकी वजह से जो है ना ये लेडी उससे अलहदा रहना चाहती है। तो वो सारा इसमें डिटेल से जो है ना वो लिखा होता है इस दावे में। दूसरा ये कि बच्चे का मेंटेनेंस भी जो है ना उसके ऊपर ड्यू होता है और शौहर जो उस बच्चे का बाप होता जो उस बच्चे का वालिद है वो सही तरीके से ना उसकी माँ को जो है ना सही ख़र्चा दे रहा है और ना इसी बच्चे का ख़र्चा या उसकी पढ़ाई लिखाई का या जो है उसकी मेडिसिन का कोई जो है ना वो ख्याल रखता है। तो इस वजह से उस बच्चे का जो है ना ख़र्चा उसके लिए भी ये कोर्ट उसको पाबंद करती है कि वो इस बच्चे का ख़र्चा जो है ना वो जमा कराए। तीसरा जो मैटर है वो है जहेज़ का, कि अगर इस लेडी को खुला हो जाती है तो दूसरा जो इशू आता है वो आता है जहेज़ का, कि जो जहेज़ इसके शौहर के घर में इसका है वो इसे दिलाए जाए और जो भी है जैसा भी है, क्योंकि अब ये है कि बच्चे पहले तो खुला ग्रांट होगी। उसमें यह है कि पहले तो जज साहब उसको नोटिस देगा, नोटिस देने के बाद फिर जब वो दोनों पार्टी के तरफ से रिटन स्टेटमेंट भी दाखिल हो जाती है, यानी वो जो बच्चे का वालिद है वो भी आके जो है ना केस में उसी जो प्लेंट में जो इसने एतराज़ उठाया होता है कि ये ख़र्चा नहीं देता या नशा करता है या कोई मारपीट करता है और मेरी ज़िंदगी ख़राब है, तो वो जो है ना फिर जज उस पे दोनों पार्टियों को यानी शौहर और मियाँ बीवी को दोनों को बुलाकर एक कमरे में बैठाकर और उनसे जो है ना कहता है कि आप लोग अगर आपस में अभी डिसाइड कर लो, अगर आप लोग आपस में सुलह कर सकते हो तो अभी फ़ैसला कर लो,
نہیں تو اگر وہ جو ہے نا ناکام ہو جاتا ہے اور وہ دونوں اس بات پہ تیار نہیں ہوتے کہ اس کی نجی زندگی جو ہے نا دوبارہ شروع کی جائے، تو پھر جو ہے نا جج اس میں خلا گرانٹ کرتا ہے، جبکہ بچے کے مینٹیننس کا خرچے کا کیس اور جہیز کا وہ چلتا رہتا ہے، اور اس کو جو ہے نا ڈیزولوشن آف میرج کی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے، باقاعدہ اس میں ڈگری ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد بچے کے مینٹیننس کا مرحلہ آتا ہے، تو بچے کے مینٹیننس جج صاحب خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ بچے کی جو ہے نا ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کتنا بڑا ہے، آیا وہ سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 5 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے، اسی حساب سے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی جو ہے نا خرچے کا کہ اس کے مہینے کا کتنا وہ خرچہ بنتا ہے، تو وہ پھر جو ہے نا جج اس کو اس کے والد سے جو ہے نا لے کر اور بچے کے اس میں جو ہے نا بچے کو دیتا ہے۔ تیسرا جو اہم وہ آتا ہے وہ ہے جہیز کا، کہ اگر جہیز جو مائی نے جو اس عورت نے تو خلا لے لی ہے، اب جو ہے نا جہیز اس کے گھر میں شوہر کے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو وہ اس سے دلایا جائے، اس کے لیے پھر جج جو ہے نا وہ پارٹیوں کو آپس میں کیس چلتا ہے، جو لسٹ وغیرہ ہوتی ہے اس جہیز کی جو شادی کے موقع پر بنایا جاتا ہے، تو پھر اسی لسٹ کے مطابق جو ہے نا وہ جہیز ریکور ہوتا ہے، اور جج ایک ناظر بیلپ اپوائنٹ کرتا ہے، وہی بیلپ جا کر اور وہ جو کورٹ سے 2 اسٹامپ پیپر لے جا کر اور باقاعدہ اس سامان کی ایک لسٹ بناتے ہیں کہ یہ سامان جو ہے نا وہاں سے ریکور ہوا ہے، اور وہ ہم جو ہے نا اس میں 2 گواہوں کا بھی جو ہے نا وہی اسی محلے میں سے 2 گواہ کر کے اور ان کے سائن اور NIC کی کاپی وغیرہ لگا کے وہ یہ سارا پروسیس جو ہے نا پورا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک ہی جو ہے نا اس میں ایک ہی تاریخ ملتی ہے، اس میں یہ جو فائل ہے ایک ہی فائل بنتی ہے، اور اس میں یہ تینوں ایشو جو ہے نا یہ ڈیزولو ہو جاتے ہیں۔ یہ معلومات میں نے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور بیل کا آئیکن بٹن پریس کیجیے گا، اور کمنٹ میں کوئی بھی بھائی بہن مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اپنا مشورہ لینا چاہے تو مجھے کمنٹس میں جو ہے نا لکھ کے بھیجے، اور انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم۔